Hasula sig paning kamot oy, dili na ko. Diri ra jud siguro kutob ako makaya, kapoy na. Nadyo'y times nga sukdon tas mga problema. Suwayon tas mga hagit sa kinabuhi. Kanang malipayon man unta ta, makigatubang sa uban. Pero kung maginusara na ta, huot kayos dughan. Umabot sa point nga makaingon na lang ta. Sa kadaghan, anong ako pa man. Then magmukmuk sa kwarto nga ngit-ngit. Ug murabag wala na'y kahayag nga nakita ug masampit. Kabalo ka, gusto lang na akong isulti sa imuha. Nga dili ra ikaw ang naay gisagubang nga dakong problema. Posible nga hasta ng tao nga giatubang nimo naay problema nga mas dako pa sa imo. Ayaw i-down o gilugmok ang imong kaugalingon sa mga problema nga kabalo kong kaya nimo. Nabuhi ta diri sa kalibutan nga naay rason ug naay tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Sa unang pagbuka pa lang nato sa atong mga mata, nakasuwat na atong linya ning kalibutana. Pagsuway og problema, timan permi, maka-feel ka worth it. Kung ugma dayon, makuha nimo imong mga gusto. Kabalo kong lisod, pero part yun na siya life. Ibutang sa imong hunahuna. Nga kana ganing dagkong dato, millionaires, billionaires. Nagproblema pod gani na sila. Kita pa kaha nga tagalapalapara. Wa pa gyud gani siguro takabot sa lapalapa. Maong ayaw padala sa gidala nimong problema. Laban lang, kay way pagsuway nga dili makaya. O tinuod, layo pa ka, pero karon pa ba ka muundang nga layo na pod ka kung diin ka nagsukad. Hinomdom may permi nga dili ka malingaw sa duwa kung dili ka ma-challenge. Have a good day and keep safe.